हाय फ्रेंड्स मु रंजित मु आपण मानकु स्वागत करूछु मोर आ गुटे वीडियो रे मु भलरे अछि सांग माने तो आशा करछि आपण माने भलरे थिबे तो सब बेले भलरे थांतु सांग माने आज हम वीडियो रे डिस्कस करबा कि मोर जो भाई माने हमर ओडिशा पुलिस रे चाकरी करबा को चाहथंती तो तांकर जो चाकरी करबा को हले आपण को तो जो जो इवेंट अछि हमर ओडिशा पुलिस रे से सब क्वालिफाई करबा को पड़िबो तापर जे आपण माने चाकरी पाइबे सेथि मध्ये गुटे इवेंट हमर मेडिकल टेस्ट हुए हमर ओडिशा पुलिस रे से जो आपनकर मेडिकल टेस्ट हुए तो मेडिकल टेस्ट रे आपनकर कोन कोन चेक हुए केमिति चेक हुए कोन क्वालिफाई कला पर सेटा चेक हुए सेटा डिटेल जानिबा सेथि पय आपन माने वीडियो को लास्ट जाय देखंतु तो चलंतु सामने स्टार्ट करबा फास्ट तो सामने आपन मानकर मेडिकल टेस्ट आपनकर सेते बेले हबो तबे आपन रिटन क्वालिफाई करिवे तापर आपनकर फिजिकल क्वालिफाई करेंगे सब इवेंट क्वालिफाई कला पर जे कि आपनकर मेडिकल टेस्ट हबो तो चलंतु एबे जानिबा आपनकर मेडिकल टेस्ट रे कोन कोन 2026 रे माने आपनकर कोन चेक हो मेडिकल टेस्ट रे एवं 2026 रे कोन कोन आपनकर चेक हबो तो आपन यदि भाबुथबे कि हमरो ओडिशा पुलिस मेडिकल टेस्ट जो हुए से मेडिकल रे कोन इजी ना हार्ड हुए एमते आपन निहत होथबे तो देखंतु आपनकर एते भी हार्ड हुएनी आपनकर से सेंट्रल जॉब मानकर जेमति कि आर्मी बीएसएफ सीआरपीएफ से भली एते हार्ड मेडिकल टेस्ट होएनी ताठो टिके इजी हुए सामाने चलंतु देखिबा फर्स्ट आपनकर देखंतु फिजिकल डिफॉर्मिटी चेक हुए सामाने तो फिजिकल डिफॉर्मिटी चेक कोन देखंतु फिजिकल डिफॉर्मिटी चेक हो छै आपनकर नखनी चेक हुए तो नखनी कोन ना सामाने देखंतु एठी मु फोटो लगे दिछि नखनी देखंतु तो नखनी होछि जदि आपनकर आंठू को आंठू जदि बाजुछि सांग माने तो सेटा नखनी तापरे बोल लगे देखंतु बोल लगे कोन ना जदि आपनकर आंठू बाजो नाही बहुत आपनकर आंठू आंठू भीतर बहुत गैप रहि जाउ थाए सेटा होछि आपनकर फ्लैट सॉरी बॉल लेग तो सेमती एटा को बॉल लेग कह जाय आपनकर फ्लैट फुट होछि देखंतु एटा मु देछि गोटे एटा आपनकर जनकर नॉर्मल पादो माने टिके फांका रहिथिया दरकार तोटा आ फ्लैट फुट होछि आपनकर जदि टिके फांका नै आपनकर भूमि सहित आपनकर पादटा समान रहउछि तो ताहले सेटा को आपनकर फ्लैट फुट कहा जिवो तापर आपनकर फ्लैट फुट चेक हुए तापर आपनकर वेरिकस वेन चेक हुए तर आपनकर गोड पछपटे जदि एमती आपनकर सिर फेरो बाहर जाई थाए तो एटा को सामान्य आपनकर वेरिकस वेन कहा जाय ए जे आपन कहिली नखनी बोल लेग्स फ्लैट फुट तापर वेरिकस वेन ए सब प्रॉब्लम जदि आपनकर बाहरुछि सामान्य सेठी आपनको मेडिकल डिस्क्वालिफाई कर देबे तो आपण रिटन ने भलो मार्क थिले सुधा फिजिकल क्लियर करी मेडिकल को पहुंचले सुधा आपण मन को सेठी काटी देबे डिस्क्वालिफाई कर देबे जदि प्रॉब्लम आपण को सेठी बाहरुछि तो जानले आपनकर एमती बॉल लेग हो नथिबा दरकार एमती आपनकर आंठू आंठू भीतर अधिक गैप हो नथिबा दरकार सामने तापर आपनकर नखनी प्रॉब्लम नथिबा दरकार देखंतु एमती ए देखंतु आपनकर आंठू आंठू भीतर आंठू आंठू बाज नथिबा दरकार एटा जेमती होछि ते एमती आपनकर होछि आपनको सेठी डिस्क्वालिफाई कर देबे आपनको नॉर्मल पाद एमती रहबा दरकार देखंतु जस्ट एते भी हमर फांका नै जस्ट ठीक सारे हमर फांका अछि आंठू आंठू भीतर बेसी फांका भी नै एई भली आपनको नॉर्मल हेबा दरकार आ ए दुइटी चित्र भली जदि आपनकर गडर प्रॉब्लम होछि तो सेठी आपनको डिस्क्वालिफाई करि देबे तापर आपनकर वेरिकस वेन भी जानले वेरिकस वेन टा आपनकर केमती चेक होय ना सेठी आपन मन को सेठी सामने रनिंग करा करबा आपन को डियामारा करेबे सेठी तापर आपनकर ए भली जदि प्रॉब्लम बाहर पछपड़े आपनकर सिर बाहर जबो ताले आपन को सेठी डिस्क्वालिफाई कर देबे सामने ए भली जदि आपनकर सिर बाहर जबो आपनकर पाद सामने एमती नॉर्मल हेबा दरकार एटी जेमती भूमि सहित समान हो नथवा दरकार एमती टिके फांका रहथवा दरकार जे एमती होउसी तो आपन को सेठी डिस्क्वालिफाई करि देबे आपनकर नॉर्मल एमती हेबा दरकार तो जानले फिजिकल डिफॉर्मिटी चेक रे आपनकर कोन कोन चेक हुए परवर्ती देखंतु आपनकर आई टेस्ट आपनकर आई टेस्ट केमती होना सामान देखंतु आपनकर आई टेस्ट होची फास्ट आपनकर आई टेस्ट रे विजन पावर चेक हुए सामाने विजन पावर चेक कोन ना आपन को गोटे जगह रे छिडा करि देबे तापर आपन को ठु किछि दूर रे गोटे एमती चार्ट बॉक्स रखिथिबे गोटे चिट्टे कि सेमती से माने रखिथिबे तापर सेठी को आपन को पढा करेबे आपनकर गोटे आखी बंद कर देबे आ गोटे आखी रे आपन को हेठी
ପଢ଼ା କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖେଇବେ ସେମାନେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେଇଟା କେଉଁ ଅକ୍ଷର କେଉଁ ଲେଟର୍ ଏମିତି ପଚାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଥିବ, ସେଇଟା ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ABCD ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା ପଚାରିବେ ସେଇଟା କେଉଁ ଲେଟର୍ ସେମିତି ପଚାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଚେକ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଭିଜନ ପାୱାର ଚେକ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଲଟା ସୋଲଟା କହୁଛନ୍ତି, ସାପୋଜ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଭୁଲରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଚେକ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ ପାୱାର ଚେକ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଖାତା ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦେବେ ବା ଗୋଟେ ପେପର ଏଇଭଳି ଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଥିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ସବୁ ଥିବ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ ଭଳିଆରେ ଥିବ। କଲର୍ ଗୋଲ ଗୋଲ ଭିତରେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳି କଲର୍ ଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖେଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ କି କେତେ ନମ୍ବର ସେଇଟା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଗୁଗଲ ଭିତରେ ଅଛି 6 ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ କଲର୍ ଅଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ 6 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେବେ। ତ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ପାୱାର କେତେ, ଏହିପରିକା ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଜନ ପାୱାର ଚେକ୍ ଏବଂ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଜରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେବେ ସେଠି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଜାଣିଲେ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ ପାୱାର ଚେକ୍ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଚେକ୍ ହୁଏ। କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଦେଖେଇବେ, ପଚାରିବେ କି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ନମ୍ବର। ଆଉ ଆଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ରଖିବେ, ଆମର ABCDର ଚାର୍ଟ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ର ସେସବୁ ଲେଟର୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପଚାରିବେ ସେଇଟା କେଉଁ ଲେଟର୍ କ'ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହିୟରିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ହିୟରିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ହିୟରିଂ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କିଛି ଦୂରରୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, କ୍ଲିଅର ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପେପର ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ହୁଏ, ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ ଆମର ସ୍ପିଚ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହିୟରିଂ ଟେଷ୍ଟରେ। ମାନେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟେଷ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତ ସେତିକି ଅଛି ନା ତାଠୁ ଅଧିକ ନା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚେକ୍ ହେବ ସେଠି। କିଛି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଚେକ୍ ହେବ, ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କଣ୍ଡିସନ୍, ତାପରେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଚେକ୍। ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଚେକ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ କି ମାଛ ପରିକା ଛାପଲା ହେଇଥାଏ, ସ୍କିନ୍ରେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଦାଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ ସେଠି। କିଛି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଦାଗ ଫାଗ କ'ଣ ଏସବୁ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଲଙ୍ଗସର ଦେଖିବେ, ଲଙ୍ଗସରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି, ଚେଷ୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି, ଏସବୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ହାର୍ଟବିଟ୍, ଚେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍, ଲଙ୍ଗ କଣ୍ଡିସନ୍, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଏସବୁ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ତ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ମାର୍କସ୍ ତ ଚେକ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଶରୀରର ଟାଟୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କ'ଣ ଗଭୀର ଦାଗ ଅଛି ଏସବୁ ଚେକ୍ ହେବ ସେଠି। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ ଟାଟୁ କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେପରି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଚେକ୍ ହେବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଦାଗ ଫାଗ ଅଛି କି, ତ
ତ ମାନେ ଟାଟୁ ଯେଉଁ ବନେଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହାତରେ, ତ ଟାଟୁ ସେମାନେ ଯଦି କାହାର ଥିବ ଚେକ୍ କରିବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ ଟାଟୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଟାଟୁଟା ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଯେଉଁ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ବନେଇଥାନ୍ତି ସେ ହାତର 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଟାଟୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ କେତେଟା କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ 2026ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ ଚେକ୍ ହୁଏ ଏବଂ 2026ରେ କ'ଣ ହବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି।